Chapter number 1, class second year, S and P block elements. The second year chemistry की और chapter number 1 के बाद मंग S and P block elements study को. The S and P block elements characteristics दागे चिकम atomic properties दी और दागे चिकम physical properties दी. मतलब atomic radius पे हम study को. لدينا علاوه كفرس كسوق كي metals دي داغيبه metallic radius study کو ك non metals دي داغيبه covalent radius study کو دديبه ionization energy study کو electronegativities به study کو electrical conductance current دي پاس کی کنه پاس کی conductivity به study کو او دديبه electronic configuration study کو نو د دې elements پورا ډیټیل او بیا هغه کم factors دي چې داغه د وجنه د یو element ionization energy سیوا ده یا کم ده electron affinity زیاته ده یو element د بل هغه کم ده. what are the reasons دا غي وجوهات څه دي دا چې د یو atom radius سیوا ده د بل هغه کم ده دا غي factors څه دي دا غي وجوهات څه دي دا ټول ډسکشنز به په دې چپټر کې کیږي. S and P block elements. S and P block elements periodic table کې چې څومره elements دي نو these are well divided into 4 categories. څلور ګروپونو کې دا elements تقسیم دي د څه په بنیاد باندې based upon the electronic configuration. The electronic configuration for bunyad bani the elements are divided into 4 groups, into 4 blocks. Solid blocks to divide di. Yo kisam elements tawai S block elements. Dvem kisam tawai P block elements. Third type ta D block elements. Or fourth type chi denu agi ta F block elements. That the electronic configuration for bunyad bani. No classification humshta. Periodic table के सब elements metals दी, some non-metals दी, some metallites दी, double classification दे. सब solids दी, physical steps का पता करो. सब liquids दी, और सब gases दी double classification दे. सब elements दासी दी, चागर radioactive दी, दागी दी nuclei ना automatic emission of radiations की, और सब non-radioactive दी. सब elements दागी यो double classification. Double classification दारे, कि सब elements natural दी, और सब artificial दी. نو مختلف طریقوں باندې elements classify کړي دي مختلف scientists define کو what are S block elements. Elements in periodic table in which the last electrons enter into S subshell during electronic configuration are called S block elements. کله چې موږ electronic configuration کو او last electron S subshell ته enter شي نو these are called S block elements. بیا S block element چې دي نو دا سو کیټګریز دي دوا پیریاډک ټیبل کې S block elements کم elements دي group first A second A and helium of group 8A دا elements دي دا S block پیریاډک ټیبل کې S block elements کم دي group first A elements group second A elements او سره هیلیم کوم چې په 8A ګروپ کې دی خو دا غي electronic configuration 1s2 دی last electron enter کیږي S sub shell ته نو دا هم S block دی انته ځکه پلیس کړی دی چې last shell یا sub shell یا orbital دی complete دی او د group 8A نور elements هم دا last shell complete دی په دا به سیل دی پلیس کړی دی نور دا سره S block element دی او S block کیټګری کې دوه ګروپونه شامل شو دا یو د ګروپ 8A نه یو element دی صرف یو ګروپ فرست A elements او یو ګروپ سیکنډ A elements نو دا دوا ګروپس ولی په دې کیټګری کې شامل دي نو ګروپونه پکې ولی نه دي شامل because S subshell can accommodate just 2 electrons S subshell په 2 electron کمپلیټ کیږي the day وجنا 2 groups have been added یا categorized in this category په دې کیټګری کې صرف 2 ګروپونه شامل کړي دي ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स अभी की हाइड्रोजन दे लिथियम दे सोडियम नेट्रियम होता मंगवाई पोटाशियम कैलियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रांसियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बजू प्रोसीजर तो खेमा कुछ पहले हल्का उस एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर शी ग्रुप सेकंड ए कंसिस्ट ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम strontium, barium and radium. The elements these are S block. But देखिए कि हर यो तो electronic configuration के last electron बचती जी S subshell ते बजी
یو دو دی ویریفای کو خیر دی د هایدروجن اټامیک نمبر څه دی 1 د دې الکترونیک کنفیګریشن 1s1 لاست الکترون اس سب شیل ته لاړ د لیتیم اټامیک نمبر دی 3 electronic configuration they 1s2 and 2s1 again last electron enter show s subshell there. Thus in sodium atomic number they 11 electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1 again last electron enter into s subshell and so on. Katasu the potassium electronic configuration kawai आखिरी की बाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s1 द दे डिटेल द वेमा द रुबिडियम एटॉमिक नंबर दे 37 द दे कता सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई नो लास्ट की बरदे राजी 5s1 दस सीजियम पर लास्ट की बराजी 6s1 और द फ्रांसियम पर लास्ट की बराजी 7s1 द हर यूची कन्फिगरेशन कोई द सेकंड ए ग्रुप ने एग्जांपल वाले बेरिलियम एटॉमिक नंबर दे 4 electronic configuration 1s2 and 2s2 last electron enter shoe s subshell tha. Thus in magnesium atomic number there 12 1s2 2s2 2p6 3s2 again last electron enter shoe s subshell tha. Then आगे verification show कि मतलब group first A elements और group second A elements. Group first A elements the hydrogen na alawa hydrogen non metal they. These are called alkali metals. Group second A elements are called alkaline earth metals. The S block category shwa. Helium पर दिमाग शामिल करे दे. The helium atomic number they 2 electronic configuration they 1s2. Dam S block element they. Second one. Dwema category और periodic table की the blocks पर बुनियाद बानी p block elements elements in which the last electron enters into p subshell are called p block elements. कलम चमक electronic configuration को यो element और last electron p subshell ता enter शू दगा elements तबा p block elements हो. p category की p block category की शामिल थी 6 groups. Group third A elements, fourth A elements, fifth A elements, 6A, 7A, and 8A. 8A except helium. The helium ना लावा. जबकि जो helium मंगा पर S block category के शामिल को. No 6 groups included in this category. P block elements पर 100 ग्रुपों बानी मुश्तमिल दी, पर 5 ग्रुपों बानी. Because P subshell can accommodate 6 electrons. 5 electron पर कीजिएगी. आगे की बियान. Group third A elements. Group third A consists of boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Group 4A consists of carbon, silicon, germanium, stannum, and plumbum. Group 5A consists of nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, and bismuth. Group 6A consists of oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Group 7A consists of fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Group 8A consists of helium पर टॉप बाने दे आगे चौंके S block दे तो ज़बती P block को लिखा neon, argon, krypton, xenon, and radon. These are P block elements in the periodic table. तासु periodic table नहुम दा clear कवले शई periodic table. कमन periodic table तो उगुरु नो बदी periodic table की दा groups बताओ तफ़कारी दा. Group third A elements boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. That's group 4A, 5A, 6A, 7A, 8A without helium. The P block elements. अब देखिए last electron enter की P subshell था. दागिने ये example द्वारा clear को boron atomic number दे 5
electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p1. Total 5 electron दी. 2 electron the first shell S subshell تزي. 2 electrons the دویم shell S subshell تزي. باقي یو electron با the دویم shell P subshell تزي. خو last electron enter شو P subshell دا. The P block element دے. That's the aluminum atomic number دے 13. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p1. Electron 2, 4, 10, 12 or 1, 13. Total 13 electron arrange ko baldi. Again last electron comes at the P subshell. The deva jinada sare the P block elements. Dai. No but this chapter ke hum discuss ko S and P block elements. No D block elements fumshta. Elements in which the last electron enters into D subshell are called D block elements. F block elements fumshta. Elements in which the last electron enter into F subshell are called F block elements. Bia par D ke the periodic table na common clear ko the periodic table de. Look go rahi. But the periodic table ke group first A elements, group second A elements, avasara the 8A na helium the S block. Bia group third A element nawala 8A4A without helium the P block V. D block elements. The elements ita sohkari the black line na the black line pa the marks ki da. The D block. Ab the D block ke 10 groups thi. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. D subshell complete की पर 10 electron बानी the देवा जिना 10 groups पर दी category की include दी. बिया bottom तदा सुगुरी दा दो series दी. योता lanthanide series हुई बलता actinide series हुई. दा F block elements दी. F subshell चूंकि complete की पर 14 electrons बानी. द देवा जिना 14 groups पर दी की शामिल दी. 1, 2, 3, 4, 5 up to last दा 14. The 4 blocks की periodic table divide दे और based upon the electronic configuration. The electronic तश्कील पर बुनियाद बानी दा periodic table पर सलोर blocks की divide दे और chapter number 1 के बाद मुंगा study को S and P block elements. मखिजू electronic configuration तरफ था. Very important topic दे electronic configuration. First year की हम तासु study करे दे और पर second year की दा दो chapter की बिल्कुल दा electronic configuration पर बुनियाद बानी. दे बारी मजान खफो है गई. Electronic configuration. तासु ला magical configuration ओ कदा हो simple हो. कर देना नॉर्म lengthy configuration तासु तराशी संग बा attend कवई. नु दागेर पारी यो simple तरीका कार दे. यो simple trick दे trick. अगर trick दारे चे तासु बा subshells को तासु पेज नहीं चे S subshell ले, P subshell ले, D subshell ले, F subshell ले, नोर हमश्ता. Subshells नोर हमश्ता. यो दागेर पार हम यो फार्मूला दागर तरीका मा. अगर फार्मूला सिंपल दाना जिस sober physicist do not find zarafa in kitchen just like my nephew. दा यो सिंपल ट्रिक दी. मतलब मंगू सिर्फ दा वायु चे SPDF दा सबशिल नूर हमश्ता और दिया periodic table की जिसुमरा elements थी नु दागे electronic configuration पता सलोर सबशिल्स बानी की देशी. दा दी वजह लगा सलोर बदी बुक्स की शामिल दी. नूर दा यो सिंपल ट्रिक दे. दा दी ट्रिक मुताबिक कता सुगोरी. दा दी सुपर नदिया गस्ते दे S. दा physicist ना P. दा do not ना D. दा find ना F. Giraffe ने G अगस्ते दे N. I. The kitchen na K, the just na J, like L, my M, nephew N.
These are the name of subshells. Subshells دا اولنی سلور بھی پیک کړی دي SPDF نور G I K J L M N دا هم subshells کې دي او نور خو subshell یا د orbital physical existence کو نشته خدا around the nucleus هغه circular paths دي یا 3 dimensional ways دي یا لارې دي کوم چې الکترونو probability زیاته دي دغه orbital وي نو مطلب دا subshell خو تاسو دا basics پیژنئ چې SPDF دي اوس د دې په بیس باندې تاسو به ټریک ته وګورئ چې الکترونیک کنفیګریشن څنګه وي ټریک دا دی چې تاسو به 2 ټایمز څه ولیکئ اس ځان پوهه کوي د یادولو سره تعلق ساتي لیکلو سره تعلق نه ساتي یادولو سره تعلق ساتي 2 ټایمز به اس ولیکئ دا اس دی او دا هم اس دی لږ سپیس په ورور کوي چې بیا وته مونږه د شیل هغه نمبر لیکو چې دا د اول شیل اس سب شیل دی کړه دویم دی کړه دریم دی نو لږ سپیس په کې وساتئ بیا به 2 ټایمز پی اس ولیکئ دا سره شامل کړئ نو پی او اس 2 ټایمز ولیکئ پی اس او بیا پی او اس 2 ټایمز دا ولیکئ شي بیا 2 ټایمز سره دا شامل کړئ نو دا به شي ډي پی اس ډي پی اس او بیا ولیکئ ډي پی او اس 2 ټایمز دا ولیکئ بیا سره دا اف شامل کړئ نو اف ډي پی اس 2 ټایمز ودا ولیکئ F D